Puis je voulais dire aux gens, quand je vais agir, laissez-moi souvent. Je sais ce que je fais. Vous savez, une fois qu'Allah instruit quelqu'un, il ne peut pas vous dire tout. Il marche dans les pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il marche. Mais tout le monde s'imagine, oh, oh, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oh, voilà. Il y a des... Non, elle est perturbée. Non, je ne suis pas perturbée. Je sais ce que je fais. Mais je ne peux pas tout vous dire. Donc quand vous me voyez en train de marcher pour aller dans la lagune, je ne suis pas folle. Allah, quand il instruit quelque chose de si important à quelqu'un, il met quelque chose dans cette personne qui fait que cette personne est guidée, même si vous ne le comprenez pas. Même si cette personne dit certaines choses, s'il y a eu toujours quelque chose. Donc voilà, comme les soufis disent, une fois qu'une personne a à la foi jusqu'à un certain degré, et que vraiment il se soumet à son Seigneur, il marche dans les pas du Seigneur. Il parle avec la parole du Seigneur. Il revoit avec les yeux du Seigneur. Donc, je sais ce que je fais. C'est vous qui n'avez pas encore compris l'affaire. Donc, cela, donc arrêtez d'être des conseillers, des imaginaires. Arrêtez quoi? Des conseillers imaginaires. Alhamdulillah, ambaniko adisa ka kuma namena amena mogo la somi fen demandola o folo emi adisa te flakelayi Koson, le koson. Abala ni mola o. Ma tuka bofla ko kama. Aw ma me ko ala desana ko te de padam na. Ala te dese foira. O koran le ko ala ko le tume. Wallahi. La qualité o. Kisi. Wallahi. aka kuma mfani ko sufu ya kuma te chiba aka kuma no sufu ret lana kata famia la tla rofla ka fara suna mo kan anda bena sama sista inshallah a folo yujumai do wa yere ka foko ala ka waluju o latanga no o tefili même ni ko ye barlo kela barami mai ele le bayi ka foko fililo mais ebita soro filite ala yoro parce que o dusukuna sigi no minkan o le ka foko ala dono lugula akala komi ala dono la o ya fɛn no bina kɛ akala komi ala le b'a kɛla ala le jɛnna ye mais a filila a ka fɔ ko sufu ya kuma no cibaga ka hadisa dɔ bɛ alayhi salatu wasalam sufu k'a faamuya ani mɔgɔ minnu bɛ sunna kɔ u k'a faamuya ka taa faamuya damadɔ sufi dɔw bɛ yen olu ni sunna ta faamuya ta la fan kelen nka sufi dɔw bɛ yen olu y'a faamuya ta la faamuya gbɛrɛ kan min bɛ mɔgɔ kafiriya k'i bɔ diinɛ na olu ni hadisa ta faamuya de ye kelen cibaga ka hadisa min bɛ yen alayhi salatu wasalam k'a fɔ ko ni adamaden ala ka jɔn ni k'i yɛrɛ masurunya ala la farida seli kɔfɛ ni nafilaw ye ala b'i kanu n'ala k'i kanu i y'a lɔn k'a fɔ ko ala bɛ lɔ i jigiya kɔrɔ i y'a yeli ani i y'a mɛnni ani i y'a k'i maga fɛn na ani k'a tɔgɔma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ala ka latanga ye dɔw y'a faamu cogo jumɛn dɔw y'a faamu k'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka ala sago kɛ k'a latangaw ala ka sɔsɔliko k'olu latanga ala bi i lakanda i ɲa a bɛ bɛn fɛn de ma fɛn min ye halala ye i bolo fana bɛ bɛn fɛn de kan min ye ala jɛnɛko ye i b'i sen ta ka fɛn fɛn sɛgɛrɛ o bɛɛ ye ala jɛnɛko de ye kama tuguni i ɲa bɛ fɛn fɛn ye o bɛɛ bɛ kɛ ala jɛnɛko de ye hadisa laɲini de bɛ nin nka minnu m'a faamu olu y'a faamu k'a fɔ ko ala de bɛ don a tigi la komi hadisa b'a fɔla ɲamu kan a kɛra komi ala donila ka ban o de kama sufuw y'a karamɔgɔba n'a bɛ fɔ o ma ko imamul kushayri ani aktusi ni k'olu y'a kitabu filɛ imamul kushayri y'a kitabu min bɛ ko at-tahbir a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka nin hadisa faamuya k'a fɔ ko ala bɛ don adamaden na adamaden mankutu bɛ kɛ komi ala komi nanzaraw k'a faamu komi isa bɛ ɲamu kan k'a fɔ ko isa ye ala dɔ de ye yalɔ k'i kafiriyala ka bɔ nin diinɛ kɔnɔ mun kosɔn adamaden i kɛra cogo o cogo i tɛ se ka kɛ komi i damasa
ni ye hadisa ka faamuyali o le ye kosɔn wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye a b'a fɔ k'a fɔ ko ale tɛ fili a b'a fɔ k'a fɔ k'ale karamɔgɔ de ala ye a b'a fɔ ko a ye na maa kalan mun kosɔn a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala le k'ale kalan ale yɛrɛ kɛla ala dɔ ye a b'a fɔ ko a y'a kalandenw olu tɛ ale y'a kalanden olu ye ala ka kalanden de ye nin dusukunnasiri o kosɔn a b'a fɔ la hadisa yɛrɛ kelen tɛ tuguni dɛ n'i ka mɔgɔ mɔgɔ ye lɔnnikɛlaw don o b'a fɔ o yɛrɛ ma ko an'u ta ye wulibali de ye i bɛ taa sɔrɔ nin miiriya de b'o la k'a fɔ k'olu bɛ lɔn ta ala fɛ ala le b'olu lalɔnniya hadisa yɛrɛ fɛ sisan ala donn'o ale la ka kabako kɛ parce que ale yɛrɛ kɛla komi ala sisan ale yɛrɛ y'a faamuya la ale tɛ fili tuguni ale kɛla waliju ye. Mela cogo min ka kabanako kɛ a bɛ dɔn a bɛ dɔn a y'a mɔgɔ ɲuman bɛɛ la ten fana ka kabanako kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ sigi n'o ta ye k'o ta dogo parce que o de jala ala ye dɔw ta ale bɛ bɔ bɛɛ b'a ye donc ala subahana wa taala dɔgɔnin bɛ ni hadisa ye ka kabanako kɛ. o le kama waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye a dijalen don a y'a bidenw sigi n yɛrɛ tɛna nasi d'a ma tuguni a y'a fɔ ko bisimila hadisa lɔhɔrɔma a y'a fari josi o n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ lajɛlen ye jumɛn de ye pour que a bɛ se ka a y'a dusukunnasiri a bɛna mɔgɔ minnu fili ka fara a yɛrɛ kan olu ye sɛya hali bisa ala hadisa yɛrɛ lakanda ka bɛɛ lajɛlen kanda nin fili min filɛ nin hadisa tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛnna nin fili la o le kama a mɔgɔ minnu tɛmɛna lɔnnibagaw ka dɔw kafiriya parce que kafiriya kuma no même an bɛ wagati min na bi a mɔgɔw bɛ yen sitana kɛlen don k'o lafili o b'a yela k'a fɔ komi olu ni ala bɛ kuma ala k'a ka masaya tereke bɔ k'a bila olu kana olu ye ciladenw de ye mais sitana de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ. L'imam ne ko le fi ɲɛna n ko ala ko sallallahu alaihi wasallam an kuntigi Muhamɛd o le kɛra ciden fɔlɔ ye ka ban kana kɛ ciden laban ye muso yɛrɛ ma deli ka ci cidenya la mais ne ni ya hɔrɔnya kosɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi nabi ɲuman tɛ se ka sɔrɔ cɛw la k'a ci musow fana na ni ne kelen tɛ a tɛ sɔrɔ o le kosɔn ne ko cɛw ma ni n tun bɛ don misiri kɔnɔ ni n bɛ taa lɔ cɛw ka yɔrɔ de la ka seri jɔn min bɛ lɔ muso ka yɔrɔ la to n ko cɛ ni muso bɛɛ ka kan ne ma n ko ne b'a yɔrɔli fila bɛɛ jouer limami o kuma ye tiɲɛ mais layiri bɔrɔtɔ man di ala ye dɛ ile yɛrɛ bɛ kuranna lɔ i b'a kalama ala ko n'i kalu i bɛna layiri ta i damaden ye i tɛna dafa kana layiri ta layiri bɔrɔtɔ man di ala tala ye dɛ ala tala siranna a yɛrɛ a layiri bɔrɔtɔ le ɲa den ne ta ka n k'a ya ciden ye ne nana fo siɲɛ 3 cidenya la siɲɛ 4 le an b'a la nin mɛ ala yɛrɛ k'a y'a laya dirike bɔ k'a don ne kana limami parce que n tugun t'a kɛ tuguni n tɔɔrɔla adamadenw bolo. o de kama an bɛ min fɔ hadisa ko la o ni ɲɔgɔnna gɛrɛw k'a lɔn k'a fɔ ko nin lahalaya bɛn tɛ foyi la fo ka dugawu k'a tigilamɔgɔw ye kaba tuguni ka i yɛrɛ kɔlɔsi o ya kuma fɔtaw la parce que o bɛ kuma minnu fɔ kunfin dɔw b'a ye k'a fɔ komi sawabalo e de y'a filɛ kɛ a fɔra ko hadisa bɛ taa Buwake le 10 mɔgɔ dɔw wulila ka taa sigi ni bidon ye o le kama foyi t'a adamaden kunnadiya ni lɔnni tɛ ani lɔnnibagaw lɔnnikɛbaga belebelew minnu bɛ se ka kɛnɛya sira yira mɔgɔw la ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma.